जी आपनकर बहुत सब कविता मु शुणी भी आ देखी भी एबे तो जस्ट गला कुमार पूर्णिमा चंद्र को ऊपर किछि लिखि छथि कि आपन कविता मोरे लिखि दिली एबे तो लिखिनी आगर लिखि छी गोटे अच्छा तब देखेबी लेखाटा पढाउ अच्छा अच्छा तांग सीए पढी देबे हां तांको दियंतु अन्य तक पढ कवितार ना हला मन कथा किए बुझिबो कह सरशिर जले कई फुलटीए पोती बदन कई कई कांदे नीरमाखी आ मुदी नयन जह्न परपरा जीवनर साथी जाइछि चाली सेहु रजु काटी निबिड़ बंधुता मनरु भूली विच्छेद वेदना दिनु दिनु दिन थाउ पारेनी सही बुकु तल व्यथा लाघव करिब कागे कही मिलन बंशी बाजे केते दूरे सपन परी हजिला दिनर छपिला कहानी आसीबो फेरी झुरी झुरी मरे कई फुलटी को जराई लुह साथी जाइछि छा मन कथा किए बुझिबो पुह এটা বড়িয়া হইছি টিকে আর মানেটা বুঝাই দেবে কি মানে জানি পারবো কো কনটেক্সট রে লেখা হইলা না এটা কোন দুইটা পক্ষ মাসক দুই পক্ষ শুক্ল পক্ষ কৃষ্ণ পক্ষ শুক্ল পক্ষ তো চন্দ্র দেখা যাবে কৃষ্ণ পক্ষ চন্দ্র দেখা যাবে আচ্ছা সেইটা কনফ্লিক্ট সেই হিসাবে এটা মন দুঃখ হইছে চন্দ্র কাহি দিছু নাহান্তি আচ্ছা আচ্ছা কিন্তু কই ফুলের ফুলিবাটা পুরা নির্ভর করছে চন্দ্র উপরে আচ্ছা সিএ ফুলে ফুটিবা আচ্ছা চন্দ্র আচ্ছা প্রকৃতির গোটে কেতে সুন্দর মানে আবির্ভাব আছে এটা